Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nurul Alfia from class MPI 1B. Here I want to explain a little material about daily activity. Daily activity or daily activities is a phrase that is defined as daily activities because is the total is a day's activity from morning to night. It is often referred to as daily activity because it is plural because there are several activities carried out. Daily activity it is also an activity that we start doing from waking up until we go to sleep again. Nah, jadi di sini daily activity atau daily activities merupakan frasa yang diartikan sebagai kegiatan sehari-hari atau kegiatan-kegiatan sehari-hari lainnya. Karena yang diceritakan adalah kegiatan seharian dari pagi sampai malam, maka sering disebut sebagai daily activities. Karena berbentuk jamak dan dilakukan beberapa aktivitas yang dilakukan lainnya. Daily activity juga merupakan kegiatan yang mulai kita lakukan dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. All the words in the daily activity as the simple present tense format because it is done in the current time and is still going on using basic verbs play, work, swim, and so on. Di sini semua kata-kata dalam daily activity menggunakan format simple present tense karena dilakukan dalam waktu ini dan masih berlangsung dengan menggunakan kata kerja dasar yaitu play, work, swim, dan sebagainya. Element that must be in daily activity text. 1. Transition marker between on the sentence and the text sentence. It is necessary to make a transition. The following word can be used at the beginning of a sentence, namely after that, then finally, first text. 2. Adverb of time. Even though it is done every day, there is nothing wrong with mentioning the adverb of time so that's the sentence because more detailed and long. Of course, it is also of matter of the night time to enrich the sentence. The following example of words can be used as adverbs of time in English sentence: in the morning, in the afternoon, at noon, in the evening. 3. Adverbial of frequency. Because daily activity status and daily an activity that is repeated every day, it is also necessary to mention how often it is done. Examples of words are seldom, usually, often, never, and always. Nah, di sini elemen yang harus ada pada teks daily activity yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada transitional marker. Nah, transitional marker dapat disebut satu kalimat dengan kalimat berikutnya perlu dibuatkan transisi karena kata-kata berikut bisa digunakan di awal kalimat, yakni after that,
then, finally, firstly, and next. Nah, selanjutnya ada keterangan waktu. Walau dilakukan setiap hari, tidak ada salahnya menyebutkan keterangan waktu agar kalimat lebih detail dan panjang. Tentu juga menjadi penanda waktu yang tepat untuk memperkaya kalimat. Nah, berikut ada beberapa contoh kata berikut ini yang dapat digunakan sebagai keterangan waktu dalam kalimat bahasa Inggris, yaitu sebagai berikut. Ada in the morning, in the afternoon, at noon, and in the evening. Selanjutnya ada adverbial of frequency. Karena daily activity menyatakan kegiatan yang diulang-ulang setiap hari, maka perlu juga disebutkan beberapa sering hal tersebut dilakukan. Dan ini ada beberapa contoh kata yang dapat dilakukan dalam adverbial of frequency, yaitu antara lain seldom, usually, often, never, and always. Here the present tense daily activities. Hagas go to school by bicycle with his friend. Dia pergi ke sekolah dengan sepeda bersama temannya. He does his homework every night. Dia mengerjakan pekerjaan rumahnya setiap malam. She helps her mom to cook for dinner. Dia membantu ibunya memasak untuk makan malam. Nah, itu adalah beberapa contoh kalimat daily activity. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.